सावधान ओडिशा आपण मानकु स्वागत। आज हूँ 8 डिसेम्बर रविवार। चलतु देखने देश विदेशर 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 विधानसभा उठिला सुभद्रा योजना कथा। वर्तमान सुधा सुभद्रा योजना राज्य में प्राय 80 लाख अधिक लोक टंका पाई सारी बेले 27,000 अधिक लोक बैंक और आधार त्रुटि कारण टंका पाई पारे नाहांती। एसह 2,20,000 अधिक लोक सुभद्रा योजना अयोग्य विवेचित होती गृह उत्तर रखिंट उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेज लांजीगढ़ विधायक प्रदीप दिशारी संपर्क में विधानसभा प्रश्न करते केउं जिलूर केते संख्यक महिला सुभद्रा योजना आवेदन करते केते जन सुभद्रा योजना टंका पाई सारी से नहीं प्रश्न करते प्रदीप दिशारी, जहाँ उत्तर रखिते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। नंबर 2 लोकार्पित हो कटक रेल स्टेशन पूर्व फाटक। यह अत्याधुनिक प्रकल्प को उद्घाटन करेंगे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। प्राय 15 कोटी टंका व्यय निर्मित होची बृहत प्रकल्प। यह द्वारा यात्री माने अत्याधुनिक सेवा पाई परिबे। प्रतीक्षालय रे सेंट्रल एसी व्यवस्था रही, जेउठी एककालीन 200 रु ऊर्ध्व यात्री बसी पारिबे। प्लाटफर्म को जीवा आसिबा करिया पई एक्सलेटर पाहाच सहित दिव्यांग मानक पई लिफ्ट व्यवस्था रही। सेहीपरि 3टी पृथक टिकेट काउंटर एवं टिकेट एटीएम रो सुविधा मध्य एठारे उपलब्ध हेबो। यह व्यतीत अत्याधुनिक शौचालय एवं शताधिक लोक एककालीन बसी खाई पारे भली भोजनालय मध्य सुविधा एठार रही। प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र एवं स्वतंत्र मिलेट कैफे रही प्रवेश द्वार में। नंबर 3 राज्य में 9 रु ठंडा बढ़िबो। अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा 15 डिग्री उपर रहुची। राति शीत बदल में गरम अनुभूत होउची। दिन बेला ताती 30 डिग्री उपर रहुची। शनिवार ठारू रातिर तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री खसिबो, ठंडा बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। तेबे 9 तारिखर पारद खसिबो और ठंडा बढ़िबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ कहते। आसंता 14 तारिख में बंगोपसागर और एक लघुचाप सृष्टि होपारे बोली वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते। नंबर 4 सोमवार जाए गृह मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति। आज विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्वाभाविक चलता बेले विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नहीं प्रश्न करते विरोधी। एएसओ नियुक्ति प्रसंग नहीं विरोधी होहल्ला करथिया बेले किंतु स्थिति स्वाभाविक होइतिला। पर सुभद्रा योजना नहीं तथ्य रखिथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। वर्तमान सुधा सुभद्रा योजना राज्य में प्राय 80 लाख अधिक लोक टंका पाई सारी बेले 27,000 अधिक लोक बैंक और आधार त्रुटि कारण टंका पाई पारि नाहांती। नंबर 5 सिल्वर सिटी हेब तारकसी हब। कटक जिला प्रशासन भुवनेश्वर आईआईटी मध्य चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। तारकसी हब पर अनुदान देवे राज्य सरकार। भुवनेश्वर आईआईटी एथिपाई वैश्विक सहायता जोगाई देव। सूचना था कि चलित वर्ष मार्च तले कटक तारकसी काम को जियोग्राफिकाल इंडेक्सन टैग मान्यता मिलता। राज्य समवाय हस्तशिल्पी निगम पक्षर रूपा तारकसी को जीआई मान्यता देवाई 2021 मसीह आवेदन कर डेरी हो पछे 2024 मार्च रे कटक तारकसी कारुकार्य को देइथिला उदर परिचय। नंबर 6 मयूरभंजवासी को 3 रेल प्रकल्प भेटी। मयूरभंज बांगिरीपोशी 3 रेल प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन होइछि। रेल प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांगिरीपोशी गोरु महिषाणी बुड़ामरा न्यू जामशोली प्रकल्प और बादाम पहाड़ केन्दुझर रेल लाइन रे भित्तिप्रस्तर स्थापन होइछि। उद्बोधन दे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहछनी आज ए दिन में मयूरभंज पर 3टी रेल प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करी बहुत खुशी। एही 3 रेलपथर शिलान्यास फल बांगिरीपोशी रायगंगपुर समेत मयूरभंज जिलार लोकों बहुत दिन स्वप्न साकार होइछि। नंबर 7 इंग्लैंड कला एमिति विश्व रेकर्ड। क्रिकेटर विस्फोरक बैटिंग करथिया बेले इंग्लैंड एबे प्रतिटी मैच रे रेकर्ड पर रेकर्ड करि चलिछि। ए क्रम रे दल नारे आउ एक विश्व रेकर्ड जोड़ी हो जाइछि। 147 वर्ष टेस्ट क्रिकेटर इतिहास रे जहा घटी नथिला से कथा बेन स्टोक्संक इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड विपक्ष में कर देखी। वेलिंगटन में खेल जाउथिबा न्यूजीलैंड विपक्ष द्वितीय टेस्ट द्वितीय दिन में इंग्लैंड 533 रन लीड हासिल कर 4 जन इंग्लिश बैटर 50 रु अधिक रन कर पूरा इनिंग रे निज दबदबा देखाई। प्रथम इनिंग रे इंग्लैंड 280 रन रे ऑल आउट होगा पर न्यूजीलैंड को 125 रन रे लोक देथिला। नंबर 8 इंडिया मेंटर नेतृत्व नेमे ममता बनर्जी। दीदी समर्थन में बाहरी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। केवल कांग्रेस की सपा नुहे ममता बयान पर विरोधी मेंटर थिबा आरजेडी बादमल और उद्धव ठाकरे शिवसेना मध्य प्रसंग निजर प्रतिक्रिया रखिंट। वास्तव में पश्चिमबंग मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस मुख्य ममता बनर्जी शुक्रवार विरोधी मेंट इंडिया नेतृत्व को नहीं एक बयान देते। निकट में होता निर्वाचन और उपनिर्वाचन में इंडिया ब्लॉकर प्रदर्शन को नहीं ममता बनर्जी असंतोष व्यक्त करते एभली परिणाम से यार नेतृत्व को दायी करते। सेतिकी नुहे से निजे यार नेतृत्व नेबाकू प्रस्तुत बोली कहते। नंबर 9 दिल्ली चतुर्थ पर्याय रिथाल कुंडी मेट्रो कॉरिडोर को
କେନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 6,000 କୋଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 26.46 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ରିଥାଲ କୁଣ୍ଡି କରିଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 6,230 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 21ଟି ଏଲିଭେଟେଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ, ଯାହା ଶହୀଦ ସ୍ଥଳରୁ ରିଥାଲକୁ ଯିବ। ଏହା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ଯୋଗାଯୋଗ ତ୍ୱରିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ବର୍ଷରେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନରେଲା, ବୱାନ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 10 ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 100 ଦିନିଆ ଅଭିଯାନ। ଦେଶରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣର ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଆଜି ହରିୟାଣାରେ ପଞ୍ଚକୁଲାଠାରେ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୟବ ସିଂ ସାଇନ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରତି ସିଂ ରାଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 100 ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶରେ 347ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଖୋଜ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଓ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା। ନମ୍ବର 11 କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ କଢ଼ାଯିବ 121 ବର୍ଷର ବାଲି। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ କଢ଼ାଯିବ 121 ବର୍ଷର ବାଲି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇସି ଓ ବିଡିଆର୍ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କଢ଼ାଯିବା ନେଇ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 1903 ମସିହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଜଗମୋହନ ଦ୍ୱାରଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲି କଢ଼ାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2022 ମସିହାରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ବିଡିଆର୍ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାଲି କାଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଲୁହାବିମ୍ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12 ପାନ୍ 2.0 ଆସିବା ପରେ ପାନ୍କୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଇଛି। ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ପୁରୁଣା ପାନ୍ କାର୍ଡ ଭଳି ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? କହି ରଖୁଛୁ କି ପାନ୍ 2.0 ପରେ ମଧ୍ୟ ପାନ୍ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ ତେବେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଟିକସ ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 13 ଭାରତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡାଟାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ 2023ରେ ଦେଶରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହଜାର ହଜାର ମାମଲା ଏପରି ଥିବା ଯାହା ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହିଁ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବିପଦ ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଡାଟା ଅନୁସାରେ 2021ରେ କ୍ୟାନ୍ସର 14,26,447 ମାମଲା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଶହ ଶହ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ହାତୀପଲ ପାଇଁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଆତଙ୍କ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ 45ଟି ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଆସି ଜନବସ୍ତିରେ ପଶିଛନ୍ତି ଆଉ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଏକର ଫସଲ ସହ ଘର। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 45ଟି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୁମୁରିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା 26 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ। ଦିନବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଆସିବା ସହିତ ଧାନ ବିଲରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ହାତୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 15 ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଡିପି କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ତ୍ରିବସୀୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅତିଥି, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।